नमस्कार मो सुभाषिष आज आपण सामने आउ थे से ममिता मेहर को घटना को आनिबा घटना जहाँ भी हो घटना रे कौन घटी से मूल विषय आपण आज देखिथे जे डीजी को जिते प्रश्न पचरा जाउची डीजी लुचिकी मुह बुलेकी पलि जाउछंती। बरगढ़ घटना रे हाजत मृत्यु जो घटना होइतिला से घटना रे एसपी मुह बुलेकी पलि जाउछंती। प्रताप जेना से मुह बुलेकी पलि जाउछंती। यदि जो माने सुरक्षा दायित्व रे थिबे एवं जहां को नेइकिरी सुरक्षार प्रश्न उठिबा दरकार जो विषय नेइकिरी राज्यवासी ए सरकार ऊपर भरोसा रखिचंती यदि सेमाने चुप रहिबे ताले बड़ दुख लागिबो जे घटना घटुची कौन। तेणु मुह बुलेकी पलि जिबा अपेक्षा यदि प्रकृत में सेमाने नारीर जातिर चाहूँचंती जे सतरे लोक को न्याय मिलू बोली जे प्रकृत में से लोक को न्याय दरकार बोली शासक दल के थाई भी से माने ए विषय को सामना को आनीपर किंतु ए विषय शासक दल तरफ हो नहीं कहीं हो नहीं तो ये हो नहीं जेते बेले शासक दल नेता माने एक घटना रे पूर्ण भाव में संपृक्ति अछंती जदि न थांते सेमान तो विषय केबेटार मुह खोलिबार कथा मुह कहीं खोलु ना। एक विषय जो माने भी ए सरकार पाई आसिक मुह खोलुचंती तो सेमानंको भी गोटे बड़ा प्रश्न आपणको प्रश्न आपणकर उत्तर रे अछि माने आपणकर उत्तर आपणको प्रश्न रे ही अछि। कहीं ए विषय कहूँ सनशाइन स्कूल रो कथा आसिला बा महालिंग कॉलेज रो कथा आसुची गोटे शिक्षानुष्ठान बदनाम होउची एवं एठी हजार हजार छात्र छात्री जीवन कथा आज छात्र छात्री मैंने आज टीसी नहीं पलि जाउचंती से समय रे ये जो सरकार अच्छी सरकार जो मैंने पादचटा माने अच्छी गुडाए पादचटा अच्छी तो समस्त को अनुरोध आपणकर जो विषय अच्छी जे गोटे शिक्षानुष्ठान को बदनाम करा न जाऊ निश्चित भाव गोटे शिक्षानुष्ठान को बदनाम करा न जावा उचित किंतु जो माने आसिक सरकार सपक्ष रे आज जुक्ति बाढ़ुचंती तो सेमानंको अनुरोध जदि एटी बीजेपी आउ कांग्रेस राजनीति करुचंती निश्चित भाव से विरोधी दल से राजनीति करें ताकू नहीं जदि आपणकर सरकारी दल हिसाब से जदि राजनीति न करिवार कौन जदि अभियोग बा अभिप्राय थाए तेबे सरकारी दल हिसाब से आप गोटे हुइप करंतु जे सरकारी दलर नेता नेत्री मंत्री जी भी अच्छी समस्त पिला माने से महालिंग कॉलेज हो बा से सनशाइन स्कूल छात्र छात्री होगी पढ़ाई ताको पठातु कहीं ये जिते संख्या गरिष्ठता हासिल करुच्ची राज्य सरकार और बीजेडी सरकार ममितार बड़ बापा बिक्री हो गला ना भाई निश्चित से आप जानते रंजन दास आरटीआई वर्कर केस लाइव हो निश्चित भाव हम ये विषय हम निश्चित भाव हम बहुत भी आगु किंतु मूल कथा हूँ जितेबाला ये घटना को लेकिन राज्य सरकार मुखपात्र माने आसिकी आ भितर छोट बड़ किसी कथा ना जेहेतु से राज्य सरकार स्टैंड रखुंट तो से अनुरोध से कहतु बीजेडी दलर मुखपात्र होकर कहतु जितक बीजेडी दलर नेता नेत्री अच्छा कहीं कहूँ ये कथा ना जोटि की मंत्री जाइकी कहते जे ये स्कूल रेभेन्सा ठारू ये स्कूल बा ये कॉलेज रेभेन्सा ठारू मध्य अधिक तार तो रेभेन्सा ठारू तो से बहुत भल पाठ पढ़ा होतुबो ताले जो नेता मंत्री जो प्रताप जेना हुंतु जो दिव्यशंकर हुंतु बा जो ज्योति पाणिग्राही हुंतु बा जे भी हुंतु जे भी जाइचंती तो समस्त पिला छुआ को सही नहीं पढ़ा दरकार संपर्क पिला छुआ नहीं सही पढ़ा दरकार
ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ସେଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ କଲେଜର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ପରେ କହିବେନି ରାତିରେ ଯିବେନି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ କହିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେ, କ'ଣ ଏମିତି ରାତି ଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାତି ଯିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଶୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ, ଦଲାଲ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଯିଏ ଥିଲେ OTVରେ, ସେ ବାହାରିକି ଆସିକି ଏବେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚଟୁକାର ସାଜିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଆଉ ସେ ସାମ୍ବାଦିକର ପୋଷ୍ଟଟା ମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କେତେ, ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଆଉ ସେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଗଲେ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବା ଦରକାର, ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛି। ମାଇ ପର୍ସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ମମିତା ମେହର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ୱିଥ୍ ଏଜ୍। ନାଇଁ, ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ତ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଆଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆସୁଛି, ସେ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ, ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ବା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ଆଣି ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଦରକାର? ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଜେନା କହିଲେ ଆଦିତ୍ୟ କେସ୍ଟା ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ମା କସମ, ଖାଲି ତୁମେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦିଅ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦିଅ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଇଟା ବାଜ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ ଦରକାର। ଯେମିତି ସୌମ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲା, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମମିତା ମେହର କେସ୍ରେ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କରିବା। ହଁ, ଆଜି ପୁଣି ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ଖନା ବଚନ କହୁଥିଲେ। ସେ ଖନା ବଚନ ନୁହଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଟୁକାର ବଚନ, ଝାଡ଼ା ଚଟା ବଚନ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଏ ଘଟଣାର ମୂଳ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ନମସ୍କାର ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ କହିଲେ ନମସ୍କାର, ଟିକୁ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଜୟ କାଳଭୈରବ, ଜୟ କାଳଭୈରବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାଉତ ମା କହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମା। ତ ଏଠି ମୂଳ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ ବି ହେଇପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ତ ଏଠି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍କୁଲର, କଲେଜର କଥା। କାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ବଦନାମ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରମାଦେବୀ ହେଉ, ଶୈଳବାଳା ହେଉ, ରେଭେନ୍ସା ହେଉ, ଏତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ବାପୁନ MSD କହିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୁତି ପଦ୍ମା ସ୍ୱାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର। ସୁବ୍ରଜିତ ରାୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ତ ଏଠି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦାମ୍ଭିକାର ସହିତ, ଯେଉଁଠି ମାନେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଠି ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସେ ଜଣେ ଭଲ ପାଇଲଟ୍ ଥିଲେ, ସବୁ କଥା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଆର୍ମିରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ବଢ଼ିଯିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଭାଗର ଯେତେବେଳେ ଅବହେଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଏ ଚଟୁକାରିତାକୁ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେତିକି ମୋର ମନରେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ନାଇଁ, ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଣ୍ଡବ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନା, ତାଣ୍ଡବ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ନା ତାଣ୍ଡବ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି।
तांडव जहाँ भी हम समस्त माध्यम हम कौन एकुटिया कहीं भी जड़े कहीं करेंगे नहीं ये तांडव जो हम ये ओडिशा सारा नुह पृथ्वी सारा लोक जाने आज मुझे देखुली सुरजबाला जी कांग्रेस मुखपात्र अच्छा से कहते निश्चित भाव में कांग्रेस बुड़ू गड़ी जाऊ भासी जाऊ जहाँ भी हो तांकर हाँ हाँ दीपक प्रधान भाई कहले पुणी से वीडियो रे कहीं कमेंट भी दे पारे ना आज्ञा कि देवे अरे भाई आमे तो खोला बही आमे खोला होकर आईचु हाँ भाई से रमण सिंह पायलट थे ओहो संग्राम विश्वाल भाई बढ़िया प्रश्न उठेले भाई से रमण सिंह पायलट थे ओहो जो रमण सिंह समय छत्तीसगढ़ रु माने पानी जाऊला तो ओडिशार पानी की जो अटके दूसरे महानदी पानी की ताल से तो से पानीटा पानी घटना तो सी मेटे देते छाड़ दिखाते आम टपिक की पलि आसवा ममिता मेहर टपिक की आसवा परिवार भितर परिवार लोकंकर प्रथम दिन मुझे आभिमुख्य जहाँ अच्छी से कौन ना कौन जगह चापर बसवर्ती होती एवं तांको भयर वातावरण भितर रखा ये रखा जे तांकर बड़ बापा जी अच्छा मुझे कहूँ बड़ बापा विषय किए टी नि तदंत करूँ बड़ बापा कौ दलर लोक ममिता मेहर जे चाकरी कले कौ आधार चाकरी कले केमिति चाकरी कले ये विषय को आसवा दरकार कौन तांकर शिक्षागत योग्यता आउ से स्कूल जो अच्छा जी आभा मैडम तांकर जो कथा आसूची से आभा मैडम गणमाध्यम सामना को आसवा दरकार आड़शा सरकार गोटे अनुरोध ये मुझे गाड़ी करे आज भी गाड़ी कर दिखते ना मुझे गाड़ी करी आज आज्ञा कोविड समय रे दी जन लोक कथबार्ता हेले बोली ये ओडिशा सरकार कौन कले ना से लोकों को धरिकी थाना रे पुरे देले मु कथा आप बुझीपार कि ओडिशा सरकार विरुद्ध रे बड़ बापा जड़े बीजेडी कर्मी हाँ ठीक अच्छे आपड़ कहते तो मुझे जानी जो मुझे जानी से ओपनली कहि आ छतुआ फतुआ स्काम आ जो कम धंदा कर अच्छी हाथ अच्छी तो मत ये कथा हूँ जितेबाला ओडिशार कोविड सिस्टम को लेकिरी जितेबाला ये आलोचना होउथिला दी जन लोक कथबार्ता होउथिले कोविड रो सिस्टम नहीं तो कोविड सिस्टम नहीं जो दी जन लोक कथबार्ता होउथिले तो सेमाने जितेबाला आलोचना करुथिले तांको पुलिस उठे आनिथिला आज ममिता मेहर विषय रे बोध हुए 3-4टी ऑडियो बुलूची पुलिस पहुँच पाऊ नहीं से लोकों पाखरे पहुँचवा पुलिस जानी पारुनी से दीटा लोक किए पुलिस जानी जानी कि चुप रोची कि कौन से आप जानवा दरकार सावन पुरोहित करे तार बड़ बापा छतुआ व्यवसाय निश्चित भाव आप चिंता करूँ मुझे तो मिछ कहबी ना जोटा मोर मन में आसो जोटा मुझे जापरि से कहे अजता का ना आलिगेसन लगे मत माने पसंद नुहे तो ये मोर मूल प्रसंग है जितेबाला कोविड सिस्टम चली सरकार विरुद्ध लोक कहते तो से दी जन लोक सरकार कौन करते ना आणिकी थाना पूरे देते किंतु आज ममिता मेहर घटना से स्कूल झील मानू नहीं जो भली दलारी धंदा करा जाए जो भली देह व्यवसाय करा जाए जो भली वेश्यावृत्ति करा जाए जोटा सामना को आसी सारा आज पुलिस कहीं चुप से ऑडियो जोटा बाजुची आज विभिन्न गणमाध्यम रे तो जो कथबार्ता होती जो लोक मैंने कथबार्ता होती से माने कहीं सामना को आसुना कहीं पुलिस धरुना आरेस्ट करूना कथा ये विषयटा को प्रथम विषय रखा दरकार कहीं ना जितेबाला आप घटना उठाउछन्ति खाली तो कहीदेले हेबन जे गोविंद साहू धरा पड़गला बोली एमती तो घटना है नहीं कि जे ये घटना अनेक लोग संपृक्त अच्छा शेष को गोविंद साहू कही मत भी टी दरकार दौन नहीं नहीं आप खराब ने नहीं ये घटना घटी से जघन्य घटना गोटे अंजना मिश्र गोटे अंजना घटना लगी यदि सारा ओडिशा जानकी वल्लभ पट्टनायक यदि आज गदिच्युत होता कांग्रेस आज तलितलांत होती तो ये हजार हजार अंजना आज अच्छा से आज सामना को माने चली गले पोड़ी दि जाऊँगी मारी दि जाऊँगी मोर आज मूल टपिक थिला जे गोविंद को बंचौछि किए बा बंचैब किए
ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଖରାପ ଭାଷା। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଇଁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପାଇଁ IAS ଧରା ପଡ଼ିଛି। ହଁ 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 ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଳ ଟପିକ୍କି ଆସିବା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମୂଳ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଏଠି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଧରା ବଞ୍ଚଉଛି କିଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଠି ଗପୁଛନ୍ତି, ସେ ସାମ୍ବାଦିକ କେବେ ବି ଗପିବନି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆଜିରୁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଏ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ବଞ୍ଚିଗଲା, ନହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ କେବେଠାରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାର କାରଣ ବି ଅଛି। ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚାଯିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା, କ'ଣ ଘଟିଲା? ହଁ 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 ଗୋବିନ୍ଦ କ୍ରାଇମ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲା ତାହା ପୋଲିସ କ୍ଲିଅର୍ କରୁନି କାହିଁକି? ଏ ବିଷୟରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ମୋର ଯିଏ ଆମ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଏବଂ ସେ ଯାହା କଥା କୁହନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ସରକାରକୁ ଦୋହଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସରକାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ତାହା ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ବିରଳ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମାନେ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିଦ ବି ହୁଏନି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିଦ ବି ହୁଏନି। ଆଉ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କେବେ ବି ତାଙ୍କ ମାନେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକିରି ସେ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିବା, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କିଏ? ହଁ, ମମତା ବେହେରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଚୁପଚାପ ହେଇଯିବ, ୱେଟ୍। ହଁ, ଚୁପଚାପ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନ ହେବା ଦରକାର, ମୁଁ ନ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣାରେ ଏବେ ବି ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯଦି ଦମ୍ ଅଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିକି ଦେଖାଅ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିକି ଦେଖାଅ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଗଲା, ଆସିବା ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କେତେକୁ ଆସିବା, କ'ଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ପବ୍ଲିକରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି, ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକରି ଯେହେତୁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ ବା ଚାଲୁନାହିଁ, ହଁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ରାୟପୁର ଥିଓରି ଖୋଲି ଦେଇଦେଲେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଖୋଲିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ କମ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ନା ଟିକେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଖୋଲିବା ଦରକାର, ଚାଲୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି, ଗୋବିନ୍ଦ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ମନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ଗୋବିନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତ ଏଠି କୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଯେ JCB ଡ୍ରାଇଭର, ଯେଉଁଟା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବିଜେପିର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକିରି, ଯେ ସେ ଗାତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ିବା, ଟାୟାର ଜାଳିକିରି ହେଉ ବା ଯେମିତି ହେଉ, ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିହାତି କୁଇଣ୍ଟାଲ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ ଦରକାର ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗାତରେ ଯେଉଁଠି ପୋଡ଼ା ହେଲା, ମୁଁ ସେଦିନ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି, ଆଜି ବି ଉଠାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଗାତ ପୋତିଲା, ଯଦି ସେ ଗାତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଜାଣିପାରିବ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରଟା, ଯେଉଁ JCB ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ମାଟି ପୋତିବ, ସେ ନିଆଁ ତ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ିଥିବ କୌଣସି ତ ଜାଗାରେ ଗାତରେ ତ ଲାଗିବ ନା। ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ିଯିବା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ମିଳିଛି, ଏତେ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ନିହାତି ଧାସ ତ ବାଜିଥିବ ନା ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲାନି ଏଠି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଇଛି, ମୁଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ପୋଡ଼ୁଛି, ଆକୁ ମୁଁ ବାହାରେ ନେଇକିରି କହିବି, ସେ କାହିଁକି କହିଲାନି? ଏ ବିଷୟ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ, JCB ଡ୍ରାଇଭର ସିଏ କି? ଯଦି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ତାହେଲେ ରିକ୍ରିଏସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଲୋକ, ସେ ଦୁଇଟା ଲୋକ କିଏ? ଯଦି ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣକୁ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ? ଏ ଘଟଣାର ପୁରା ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆସୁନି? ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଏଇଟା। ଯେଉଁଠି DG ମୁହଁ ପୋଲିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, DG ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? DG ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ହଁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ କହିଲେ ମୋତେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଭାଇ, ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଏ ଆଡ଼୍ ହେବେ, ଯଦି ବି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଠାଇବେ। ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏଇଠି ବଞ୍ଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ତ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ପୋଲିସର କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ପୋଲିସ କେବଳ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ପୋଲିସ ତା'ର
तार कार्यानुष्ठान तार स्टेटमेंट नहीं कोर्टे देवे कि कोर्टे पुलिस जिनस इलिजिबल नुहे। हाँ सौम्य रंजन पेपर पोड़ी मरीगले निश्चित भाव में तेणु पुलिस कौन करना ता जिनस को ता मध्यम नहीं कोर्टे देदेव कि कोर्टे प्रमाण करने साक्षी प्रमाण विभिन्न प्रकार जिन दरकार हुए। गोविंद साहू बंचब केमी आपको क्लीयर कौची एमती बंचब गोविंद साहू कोर्टे पचारे अच्छा गोविंद बाबू आपड़ जो हत्या कले मारे कौटी थे आज्ञा मुझे जगार थी। अच्छा आपन जो पुलिस पचारा जे घटना आपड़ एमती कर कहीं कहले ना आज्ञा मो पर मानसिक चाप थिला मु भयभीत थी काले पुलिस मते एनकाउंटर न कर दो तेणु ये कौन हम ना वकिल महोदय से जुक्ति करेंगे जे गोविंद साहू पर चाप थिला बा से चापर बशवर्ती होता विद्या दिव्यंक पाखरे समस्त वीडियो थाईपर जो मैंने फेज वाइज जाइए बोधे से कार पार्टी नहीं 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 सही तो कथा से विषय को आसबि सार अभिनय साहू कहले हाँ मुझे सार से विषय को गोविंद केमी बचो मुझे गोविंद साहू को पचरा अच्छा वकिल महोदय से कोर्टे जो जज आलोचना करेंगे से आलोचना हम जज कहे ना ये तो गोटे लोकर क्राइम नुह ये तो गोटे लोकर क्राइम नुह जोटा कि पुलिस कौन करुच्ची भाई टे पठाऊ ना जो नाई होनी भाई आपन को आनीपारे संजीव केबी कहले ना संजीव केबी भी आसपार हाँ तो डीजी जो मुह बुले पलि जाऊँगी जो बरगढ़ एसपी मुह बुले पलि जाऊँगी मंत्री प्रताप जेना मुह बुले पलि जाऊँगी मुह बुले पलि जावार कारणटा कौन काली मंत्री प्रताप जेना जाऊँगी दारिंगबाड़ी आप जानते ये खबर मो पाखे अच्छी मुझे खबर दूसरी खाली मंत्री प्रताप जेना जाऊँगी दारिंगबाड़ी बुलवाक जी महिला मानक से देखिए कार्यक्रमटा उद्घाटन करेंगे बा कौन करेंगे से विषय अच्छी ना भाई होनी होनी भाई होनी हाँ तेणु ये मूल कथा हूँ जिते आलोचनार विषय आसे गोविंद साहू बचिला किपरि मंत्री पुलिस विभाग मंत्री होती किए दिव्य शंकर बिजुली विभाग मंत्री किए से दिव्य शंकर जोटी खाता चेंज हो नुआ खाता पुराणा खाता पुलिस तो हाँ आगु को इलेक्शन अच्छी मिश्र बाबू एते सुंदर प्रकृति वाइफ छाड़ी पलैं ना मुझे विषय तो जानी नहीं 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 से तो मुझे बेले बेले गाड़ी दिए डीजी कहीं मुँह खोलुना बोली आज यहाँ स्पष्ट भाव में मीडिया सामने प्रमाणित होगा तेणु डीजीर अस्तित्व ये किसी ना बोले यहाँ भी स्पष्ट होगा डीजी केवल काठ कंडे जे कि कथबार्ता करें आ जो राज्य में डीजी मुँह खोलुना मंत्री मुँह खोलुना मुख्यमंत्री कथा छाड़ी दिंतु आउ ये राज्यर जो प्रवक्ता माने अच्छा राज्य सरकार शासक दलर से माने अन्य राज्य उपर प्रश्न उठाऊँच अयो तमे किए सिस्टम रे थिबा लोक जदि से प्रश्नर उत्तर दे पारुनी तमे मुखपात्र हिसाब से तमे कौन डीजीर मुखपात्र तमे कौन नवीन पट्टनायक मुखपात्र सरकारी सरकारी व्यवस्थार कौन आपण माने मुखपात्र ना आपण जदि सरकारी दलर मुखपात्र तो दल को लेकिन व्यवस्था सहित जोड़िकी आउ ये सरकारी सिस्टम सहित जोड़िकी ये दलाली बंद करंतु ये विषय विरोधी दल उठेबा दरकार ये विषय सरकारी दल तरफ स्पष्ट भाव में सरकारी दल लोक मैंने स्पष्ट भाव में कहवा दरकार ये सिस्टम रे कौन होउची पुलिस रो प्रेसमिट हवा दरकार किंतु पुलिस प्रेसमिट करू नाही कहीं करू नाही कोठी ना कोठी पुलिस रो भूल रहउची से आपणकर जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट हो बा जो राति रे इलेक्ट्रिक कटिबा हो बस जोटा आपणकर ममिता मेहर को नहीं जीवा घटना हो और कार चलेबा घटना हो प्रथम दिन कही जितेबाला कार चलुला तो कार चलेबा लोक जड़े थी गोविंद साहू तो कार चलैक गोटे हाथ में आउ गोटे हाथ में मारदे न ना ये घटनाटा को आप मन को रखा पड़ो ना किंतु ना ये विषय को कहीं आलोचना को आनती नहीं कहीं आनती नहीं ये विषय को आनिले पुलिस धरा पड़ज किंतु पुलिस कौन करे आपको दौची अच्छी अच्छी मु आसूची से विषय को आसूची पुलिस कौन करी ना ये केमी गोविंद साहू विषय कौन गोटे चार्जसीट देकी पठेदेला कोर्टे वकिल आमर अच्छा आज आप देखते आर्यन केस वकिल मैंने लीगल टीम आज गोटे बड़ गर्वर दिन हूँ शाहरुख खान को पुओ को गोटे बेल मिलगला
ना जाने ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଗୋଟେ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଭାରତ ରତ୍ନ ମିଳିଲା କି ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଲା ସେଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କେସ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ଲିଗାଲର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେହୁଲ ରେଉତେଗି ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଓକିଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳର ନୟାଗଡ଼ର ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ବି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ସେ ଆସି ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ପଇସା ପତ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରିକି ଯେଉଁ 5-10 ଟଙ୍କା ସପ୍ଲାଏ କରିକି ପାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ 50, 100, 200, 500 ପାଆନ୍ତି କି 1000, 2000, 5000 ପାଆନ୍ତି ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ସପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେପାରୀ ନୁହନ୍ତି କେବଳ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଜି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେହୁଲରେ ତାଇ ଆସିବେ କି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଲଢ଼ିବ? କାନୁନଟା କାହା ପାଇଁ? ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଶାହରୁଖ ଖାନର ପୁଅ ଆରିୟାନ ଖାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼ିକି ଦେଖେଇଲେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାନୁନ ବଡ଼ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାନୁନ। କାହିଁକି? ଓକିଲର ମନ ସବୁବେଳେ ଓକିଲ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ବିକ୍ରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଏଠି ଯିଏ ବି ହେଇଯାଉ ଭଲ ଓକିଲ ବି ଅଛନ୍ତି ଖରାପ ଓକିଲ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଠି ମାନେ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ସୋ ଅଫ୍ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆରିୟାନ ଖାନ ଧରା ପଡ଼ିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଧରା ଯେତେବେଳେ କଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ କେସ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ଦେବି ଆପଣ କେତେ ପଇସା ନେଲେ ଲଢ଼ିବେ ଏ କାନୁନକୁ ଆପଣ ବିକିପାରିବେ। ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଏ କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଜାଗା ଅଛି ଗୁଳିମରା ପଦର ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ଅଛି ଆଦିବାସୀ କଲେଜ ପାଖରେ ସେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଅଛି ସେ ଜେଲ୍ରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ପଶୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇଥିଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାମ ଥିଲା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଟେଣ୍ଟ ୱାର୍କରେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଝାଡ଼ା ବସିଛି ସେ ଜେଲ୍ ଆଗରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି ତ ସେ ଜେଲ୍ରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଆଜି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଆରିୟାନ ଖାନ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ଟିମ୍ ଲଗେଇକି ଯେମିତି ସମ୍ବିଧାନକୁ କାନୁନକୁ କିଣାଯାଏ ବା ତାକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଳା ବାଟ ଦେଇକି ଏପଟ କହି ବେଲ୍ କରାଯାଏ ତ ସେ ବେଲ୍ଟା ବି ସେମାନେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା। ତ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଏ କାନୁନ ହେଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏ କାନୁନକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଠିକାଦାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିକନ୍ତି ଆଉ କିଣନ୍ତି। ମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ପୁରୁଣା 2-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ କାନୁନ ଏକ ନା ଅନେକ। ଯଦି କାନୁନ ଏକ ତାହେଲେ ତଳ କୋର୍ଟ ଉପର କୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ JMFC SDJM ଏତେ ପ୍ରକାର କୋର୍ଟ କାହିଁକି ଅଛି? ସେ ଜଜ୍ ତ ଗୋଟାଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ନା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ବି ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ସେଇ ଲ ପଢ଼ିଥିବେ SDJM କୋର୍ଟର ବି ସେଇ ଲ ପଢ଼ିଥିବେ JMFCର ବି ସେଇ କୋର୍ଟର ଜଜ୍ ବି ସେଇ ଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ। ତ ସବୁ ଜଜ୍ ଯଦି ଗୋଟାଏ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ପ୍ରକାର କୋର୍ଟ କାହିଁକି ଅଛି? ନା ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ସେତିକି ନଥାନ୍ତା ଆଜି ଭାରତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା ଯିଏ ବି ହଉ। କିନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଜଣେ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ନା ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସେଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିଏ ବି ଦୋଷୀ ହଉ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଚିମୁଡ଼ି ଦେଉଛି କାହା ଜଙ୍ଘ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି 307 ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ କାହିଁକି ସେ ରଖିଲେ ନାହିଁ ଏଫଆଇଆର୍ଟା? ପୋଲିସ ଆଜି ସସ୍ପେଣ୍ଡର ଜିନିଷ କାହିଁକି ରହିବ? ମୋ କହିବା କଥା ଆଜିର ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସସ୍ପେଣ୍ଡର ବିଷୟ କାହିଁକି ରହିବ? କାହିଁକି ଡିସମିସ୍ ହେବ ନାହିଁ? ଚାକିରିରୁ କାହିଁକି କଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଭାରତରେ କ'ଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କମ୍ ଅଛି? ଚାକିରି ନାହିଁ ପରା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସକି ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଉଛି ପୋଲିସକି କୁହାହେଉଛି ବାପାରେ ତୁ ଥରେ କଲୁ ଆଉ ଥରେ କଲେ ଦେଖିକି କରିବୁ ଚୋରି। ପୋଲିସ କି କହୁଛନ୍ତି ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ କହୁଛି ପୋଲିସ ହେଉଛି ଆମର ସୁରକ୍ଷାଦାତା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ପୋଲିସ କି କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବାପାରେ ଥରେ ତ ଚୋରି କଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚୋରି କଲାବେଳେ ଦେଖିକି କରିବି ଧରା ନ ପଡ଼ୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡର ସିଷ୍ଟମ୍। କାହିଁକି ତାକୁ ଡିସମିସ୍ କରିବାନି? ମମିତା ମେହେରଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଡିସମିସ୍ କରାଗଲା ସେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ କେ ଗାଁର ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ IIC ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କାହିଁକି ସେ କାହିଁକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା? କାହିଁକି ଡିସମିସ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ? ନା ଏଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଅପରାଧ କର ଅପରାଧ କରି ଚାଲ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନା ଭଲ ଭଲ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି
आज जोटा आर्यन खान केस देखा जाऊँगी किंतु ये आम गाँ गहली जो गंजेई फंजेई बिकुंट से गले से तो पुलिस पाखे 10-50,000 देकी खसी आस जदि भी किए धरा पड़ी गला मीडिया बाहरी गला ताले से लोकटी भितर को गला से लोकों भितर आज भी अनेक गरीब लोक एवं भी सामना को कहवाक बाध्य हो अनेक गरीब लोक बाहरी पाऊना एवं भी से जेल अच्छा किंतु बड़ लोक बड़ घर बड़ गुमर कथा से जिनस आसे सामना तो आसीज गोविंद मेहर को पुणी किमती बंचेबे गोविंद मेहर जाकि कह आज्ञा से मुझे बैट देती बारिक से जहाँ कही ये क्वेश्चन आसो क्या उपरू डीआईजी उपरको आसो कहीं ना से भिड देखिए डीआईजी आग बताऊँ एमती सेमती पढ़ आबे तुम डीआईजी ना गांडू गोविंद मेहर पोड़ा लोक हूँ गोविंद मेहर मारिबा लोक हूँ गोविंद मेहर तुम्हें गपुच ना तुम पचार सी रिक्रिएसन सृष्टि मैंने देखो से जिनसा कितु काले गोविंद साहू भूली जीव कि डीआईजी देख आज्ञा आप एमती कले कि आप सेमती कले कि आबे तू छिड़ा हो सी लोक करवा दरकार गोविंद साहू कहमी से मारला कौन केमी पोतिला कौन केमी कला डीआईजी किंतु कहते कौन आज्ञा एमती करते से भिडियो आप देखिए पूरा बराबर देखिपारे तेणु ये ये केस्र शेष को आसो गोविंद को आक्यूज करा गोविंद शेष को कह कौन आज्ञा मु मानसिक स्थिति से हरई आ कौन कही पुलिस चापर आसिक मुझे जानी ना जज कहे एटा को आजीवन कारादंड न दि जाऊ 2 वर्ष कि 3 वर्ष कि 5 वर्ष दि जाऊ एटा स्पष्ट आप चार्जसीट देखिए एटा गोविंद साहू को फुल रे जेल हम ना किसी दिन रहा तार जी जो जोटा आमर अच्छी 7 वर्ष बा 5 वर्ष अधिक जेल दंड जो दफा लगी से दफा लगे से लोक को जेल हम बा जदि से दफा न लगे ताको बेल मिल तेणु गोविंद साहू को बेल मिलवा 100% फाइनाल राजनीति कथा जो आसूँ बराबर राजनीति होदी राजनीति होना सरकार तरफ नवीन पट्टनायक जो आपणकर जो बीजेडी सरकार अच्छी जो सरकार तरफ जिते सुप्रीम कोर्ट रे बा आपणकर जिते सीबीआई तदंत एग्नेस्ट जो वकिल मैंने लड़ुंट से वकिल मैंने से वकिल मैंने आसिक लड़तु गोविंद साहू को फांसी दि जाऊ जदि सरकार ये सरकार जदि प्रकृत में माँ मान इज्जत चाहते नवीन पट्टनायक गोविंद साहू को फांसी दिंतु फांसी दबा दरकार गोटाए फांसी दे दियो तो गोटाए फांसी दे दियो असुविधा कौन अच्छी गोटे फांसी देदेल काल ठार आरंभ हो परिवार पाखे केते पैसा ने कौन कर से मरला मरला मर जाओ फांसी देवा दरकार गोविंद साहू फांसी हवा दरकार आ ये फांसीटा सरकारी तरफ सरकार व्यवस्था अनुजाई हवा दरकार जदि हम ताले आपण जानवे कौन ना प्रकृत में सरकार काम कर माँ मान न्यायपाई आउ ये विरोधी दल मैंने किसी करना तेणु वकिल लड़ब कि ए पर्यंत सरकारी दल हो विरोधी दल बहुत वकिल अच्छा आप जानते प्रत्येक राजनेता जड़े जड़े वकिल प्रत्येक राजनेता कौन भी राजनेता देखूँ किंतु कौन राजनेता कहीं जितेबाला जो घटना आसे से आवाज उठाती से विषय को प्रसंग करती किंतु कौन राजनेता कहीं कहती ए केसटा को मुझे लड़बी मुझे लड़की जितेदेवी मुझे लड़की दिखाईदेवी कौन राजनेता कहते केड़े बड़ बड़ हो केवल स्वामी जी आमर जो स्वामीजी अच्छा स्वामीजी सी छाड़ला बाकी आउ जी अच्छा कौन राजनेता केवे भी कौन दलीय नेता कहना जे मो दलर लोक बा मो अलग दलर लोक अच्छी गोटे साधारण लोक को न्याय देवाई मु केसटा लड़ी किंतु समस्ते प्रैक्टिस करती समस्ते वकिल ये बहुत वकिल अच्छा सरकारी दल में अच्छा विरोधी दल में भी अच्छा से मैंने केवे भी चाहती ना जे गोटे केस को आम उछेगा तो तापर आसवा आ गोटे छोटिया घटना रहीगला जो बीजेडी लोक मैंने अच्छा आज कहते से स्कूल को बदनाम करागला बोली तो अनुरोध आपण पिला छुआ को से स्कूल को पठातु जदि जी तो जहाँ अनुदान दौते परवर्ती पदे आहरी भी अनुदान दिंतु आपण पाने से महालिंग कॉलेज पढ़ंतु आ से सनसाइन स्कूल पढ़ंतु आ से सनसाइन स्कूल जो टीचर जी आभा मैडम अच्छा से आभा मैडमटा किए सामना को आणतु आ जो 2 जन रेकर्डिंग बाजुला कोविड समय जब गिरफ करते आज जो घटना दिव्यशंकर मिश्र आसूसी गोविंद साहू उपर आसूसी से 2 जन किए से माने कौन कथा होते से जो दिशा आभा प्रदीप जो सब लोकंर जो व्यक्ति चरित्र ना आसूसी से चरित्र को सामना को आणिकी ए विषय जब पूर्ण तदंत करेंगे तेबे तदंत सठिक हम नचेत
एटी केवल मंत्री को बचेवाई गोविंद साहू को बचेवाई ये व्यवस्थार ये जो माने जो अरेस्ट कर नाटक आउ ता छड़ा किछि नाही। शेष गोटे अनुरोध तो जो रेकर्डिंग टी आज पदारे बाजुची जदि पुलिस माने प्रकृत में वर्दी पिंधिच वर्दीर इज्जत रखा चाहूच कोविड समय जो दी जन लोकंकर वीडियो बाहर ऑडियो बाहर जमी अरेस्ट कल ये लोक मैंने कि धरिकी डाकिकी आणिकी अरेस्ट करा पड़ ना धरिकी पचार ये लोक किए कौन होता से कॉलेज में कौन चलता आ ममिता मेहर अकाउंट भी चेक हवा दरकार गोविंद साहूर अकाउंट भी चेक हवा दरकार से आभा मैडम अकाउंट चेक हो से कॉलेज जी स्टाफ अच्छा समस्त अकाउंट चेक हवा दरकार अकाउंट आग चेक कर किए केते पैसा कौटी केत दरमा ठार उपयुक्त जो अधिका कौटू आसी क्या पाखु आसी ये विषयटा पुलिस देखा दरकार ये विषय तदंत जदि न हो ताले आपण जानिबे पुलिस एटी दलाली करुच्ची क्लियर कथा। आदित्य दास घटना रे आज पर्यंत आदित्य दास जो संगठन चलती पीपुल फॉर सेवा से संगठन बही अकाउंट नंबर पाकाउंट नंबर सब क्राइम ब्रांच रखी सरकार कहीं एपर्यंत से संस्था को हाथ को नौना कहीं अकाउंट नंबर दौना कौन से अकाउंट रे अच्छी से अकाउंट कौन थिला कहीं दौना तेणु ये ममिता मेहर अकाउंट नंबर चेक हवा दरकार गोविंद सार अकाउंट नंबर चेक हवा दरकार तापर जो आभा मैडम अच्छी जो दिशा फिशा एंड एंड जितक लोकर ना आसूँ समस्त अकाउंट नंबर आग चेक हवा दरकार केते पैसा किए पाला कौट पाते किए दौला आउ सबुठ बड़ कथा हूँ सबुठ बड़ प्रश्न आसो सनसाइन स्कूल मालिक किए सनसाइन स्कूल मालिक किए ए विषय कहीं गणमाध्यम पर्दा आसनी सनसाइन स्कूल मालिक किए परिचालना कमिटी अध्यक्ष थिला गोविंद साहू ठीक अच्छी ताले सनसाइन स्कूल मालिकटा किए पैसा कौटू आसला स्कूल आरंभ है एत पैसा चलला आरंभ एत गुड़ा घटना है से मालिकटा किए आ से स्कूल फीस फीस जिते भी अच्छी ये विषय आसतु सामना को आसतु ना क्राइम ब्रांच ऑफिसर माने क्राइम ब्रांच तो करना ये गोटे कौन शुणिला आज एसआईटी गोटे देदेले कौन गोटे तदंत होती से एसआईटी विषय सब गप कौन एसआईटी देले एसआईटी आसिक यह कह ना ना से रेकर्डिंग फेकर्डिंग किसी मिलूनी से किसी ना एमती परिघटन कहले किंतु परिघटन सौम्य रंजन प्रधान सहित अरुण साहू कथा होती देख तू जहाँ कर ठीक करनु भल करनु कहीं से तो अरुण साहू को सौम्य रंजन प्रधान को सामना को आनिक तो कहीं गिरफ करागलानी कोविड कथा जब कौट किए कहीदेला राज्य सरकार लुगा तल को खसी पड़ा अंतवस्त्र पूरा तल को ढिला होगला लंगड़ा होगले किंतु ये एते लोकों विषय कॉलेज विषय पिला विषय मंत्री विषय एत नाराबाजी चलती एत नानादी प्रकार छिचिकार कथबार्ता करा देह व्यवसाय कथा आशेष को गोटे शिक्षानुष्ठान से लोक को सामना को अणा जाऊ ना कहीं अणा जाऊ ताले जतक पुलिस ऑफिसर माने सब अच्छा से जो आपणकर कौटी जो बलांगीर हो कलाहांडी हो ताले से पिला से पुलिस ऑफिसर पिला छुआ को जाई पढ़ातु किंतु राति रे मंत्री जीवनी जदि प्रकृत में बीजेडी नेता मंत्री पुलिस सरकारी ऑफिसर जदि पिला छुआ मैंने महालिंगर से कॉलेज हो बा सनसाइन स्कूल में पढ़ती मंत्री दिव्य शंकर को अनुरोध आप राति जीवे आउ ये पुलिस ऑफिसर हूँ बा नेता मंत्री पिला छुआ हूँ तांको राति अनिद्रा हवा को कहबेनि राति अनिद्रा हेल्ले ब्लड सुखीज तेणु आपड़ तो जहाँ करुँच सब छाड़ू कितु ये करेनि कला मैंने भारी कष्ट मुझे कहबिन छाड़ को कौन कष्ट छाड़ दिंतु तो ये मंत्री दिव्य शंकर कौन कर गोटे सांबादिक जे चाटुकार करुच्ची सरकार भी चाटुकार कर सारी से ता पोस्ट जाए कमेंट दौरान तो पब्लिक आसिया को डर माड़ू अरे सामना कथा जहाँ कर न कर सामना को आस कह कौन हो जो मुख्यमंत्री निजे किसी जानू ना जदि सिस्टम जो मैंने दायित्व अच्छा एसपी बंचेबे किए क्या लोकंर से मैंने पब्लिक सर्वेंट एम चाकर ये एसपी हो डीएसपी हो आईजी हो डीआईजी हो एम सब पब्लिक सर्वेंट पब्लिक रे पैसा नहीं कि पब्लिक बंचेबे मैंने आसछंती किंतु एटी करछंती कोन मुह खोलुना थरे पैसा बंद कर दियोनी ये सरकार तो दलालटा ये तो आंकु सब रखी कुकुर करना से डीजी की हो आईजी की हो डीआईजी की हो समस्त की कुकुर करके रखिंट तुम किसी मुह खोलनी पलैज कहीं कौट गोटे छुरी धरा पड़ कौट गोटे माने कौन तो कहती कौट गोटे नख पालिश धरा पड़ कौट गोटे मोबाइल धरा पड़ ताकू नहीं पुलिस प्रेस मीट हो
ତା ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ତା ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ପାଉଁଜି ଫେରାଇଲେ ସବୁ ତ ଫେରାଇଲେ, ସେଇଟା ତାର ବୋଲି ତାକୁ ଫେରାଇଲେ ନା। ତ DNA ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା? DNA ଟେଷ୍ଟକୁ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ରଖାହେଇଛି। ଯଦି ଆ ଭିତରେ କିଛି ଆସିଲା DNA ଟେଷ୍ଟରେ ସେଠି ତାର ନାଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗାତ ଯେଉଁ ଖୋଳିଲେ ସେ ଗାତ ଖୋଳିବାର ରହସ୍ୟ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପସନ୍ କ୍ଲିଅର। ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁନା ସେଠି ଗାତ ଖୋଳିଲା ବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଜାଗାରେ କାହିଁ ଗାତ ଖୋଲିଲା ତାକୁ କହିଲା କିଏ? ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲାଣି କି? ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି କଲେଣି କି? ନା, କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ନା? ଏଠି କାନୁନରେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଖୋଳା ଗଞ୍ଚା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ତା ସବୁ ବାଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଖୁଞ୍ଚା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କେଉଁଠି ବି କୁହାଗଲାନି ଯେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଲା କେମିତି। କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ଗଲା, 19 ତାରିଖରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା, 18 ତାରିଖରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ହେଲା କେମିତି? ଏ ବିଷୟ କାହିଁ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ମୁଖପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଯିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେ ଶଳାଟାକୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇନି? ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡର ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, 17 ତାରିଖରେ ଫେରାର ହେଇଥିବା ଲୋକ 19 ତାରିଖରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛି, 18 ତାରିଖରେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା କିଏ? ସେ 18 ତାରିଖର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କିଏ ଯେ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା? ସସ୍ପେଣ୍ଡ କାହିଁ କରାଯାଇନି ତାକୁ? ଏ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି? ପୋଲିସ କାହିଁ କହୁନି ଏ ବିଷୟରେ? ଟୋଟାଲ ପୋଲିସ କୁତ୍ତା ସାଜିଛି ଏବେ ସରକାରଙ୍କର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ତେଣୁ ପୋଲିସ କି ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ସତରେ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଛ ତାହେଲେ 17 ତାରିଖରେ ଫେରାର ହେଇଥିବା 19 ତାରିଖରେ ଧରା ହେଇଥିବା ଲୋକର 18 ତାରିଖରେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ସେ ବିଷୟକୁ ଦିଅ। ଏଇଟା ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତିଥିଲା ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତିଥିଲା କି କିଏ ପୋତିଥିଲା? ଯିଏ ବି ପୋତୁ, ଏ ଖବର ପୋଲିସ କି କିଏ ଦେଲା? ପୋଲିସ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯାଇ ଗାତ ଖୋଳିଲା। ଏ ଘଟଣାର DIG, IG, DG, FIG, ତୁମର ଯେଉଁ CG, FRIG, ଗଡ଼ରେଜ ଯିଏ ବି ଅଛ, ତୁମେ ଆସିକି ବାଇଟ୍ ଦିଅ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଲୋକ ଖବର ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଲୋକକୁ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦରକାର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଟିଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ସେଠି ନୂଆ ବହି ଖୋଲା ହେଇଛି, 17 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ବହି ସରିଗଲା। କିରେ ବାବା, ତ ସେ ପୁରୁଣା ବହିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ପୁରୁଣା ବହିଟା ଦେଖାଉନ ନା, ନୂଆ ବହିଟା ଦେଖାଗଲା କାହିଁକି? ଆମେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଭୁଲଟ ଏଠୁ କଟୁଛି ସାଡ଼ୁ କଟୁଛି। ଠିକ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ଖଟି କାଟିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରା କରିବାର କଥା ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର CCTV ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସେଦିନ ସବୁ ଛୁଟି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଚୋର ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହେଉ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚୋର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଷିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଦଳ, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଷ୍ଟମ୍, ପୋଲିସ ହେଉ, ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ବି ପୋଷିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖସେଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା CCTV ଖସି ଯାଉଛି, CCTV ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଲାଇଟ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଚୋର ଆସି ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଚୋର ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ର ଯେଉଁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନା ସେଠି ବ୍ୟାଟେରୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କି ବାଣର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ କେମିତି ପୋଡ଼ିଗଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଟଣାଟି ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଦିଟାକୁ ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ ମାରିକି ସଫାସଫି କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରାତି ଅଧିକା ହେଲାଣି, ଆହୁରି ବି ବିଷୟ ଥିଲା ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।